নের নের জলদি টিকে ভরা আমি টিকে বস্তু আছো দাদা হ্যাঁ আমি যাব না ঠিক আছে সেটিং করা পাকা রে গ্যারান্টি সেটিং করা দিন হ্যালো দেখ রাণ পুড়িয়া গেনা বিশ্বাস করলি পাকা মাইয়া খালে আরে মুই সেটিং করা দিন তুমি নিজে শুটিং নও যা ओदे सुन तो दादा कहले तीना हमको बहुत बढ़िया लगती सच्ची महेंद्र ले जाइती नहिले टिके रो परा रो टिके सुन মা যে নিজে সেটিং है তাই কেন তো সেটিং করা দেখাইছে দাদা কোয়া দিলিস রে आया बोलती है केते पा जाती तो के हां भलता तो दे तो के भल पाता है आई तो हमर डीपी कालिया करा दिस तो के बोले हां यस